बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज मैं एक सबक आमोज़ किस्सा लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज का किस्सा एक अफसानवी किस्सा है। ये एक कंजूस शख्स का किस्सा है और कब्र में इसके साथ क्या मामला हुआ। नाजरीन, बहुत वक्त पहले की बात है कि एक गांव में एक शख्स और उसके बीवी बच्चे रहा करते थे। वो शख्स आला दर्जे का कंजूस था। वो अपना माल गिन गिन कर रखता था, एक एक पाई का हिसाब रखता था। वो शख्स इस कदर कंजूस था कि उसने अपना माल एक लोहे के संदूक में रखा हुआ था और इस संदूक को एक और बड़े लोहे के संदूक में रखा। वो शख्स ना तो अपनी ज़रूरत की चीज़ पर खर्च करता और ना ही घर वालों पर खर्च करता। इसके बीवी बच्चे हर वक्त फाकों में रहते थे, लेकिन इसे कोई फिक्र ना होती। यहाँ तक के फाके शिद्दत अख्तियार कर जाते तो इसकी बीवी मांग कर खाना लाती। इस शख्स की बीवी कई बार इसे कहती कि तुम इस माल को रख कर क्या करोगे, ऐसे माल का क्या फ़ायदा जो हमारी ज़रूरियात ही पूरी ना कर सके। खुदा का वास्ता है, अपने घर के हालात देखो। लेकिन वो कंजूस शख्स फ़ौरन गुस्सा करता और अपनी बीवी से कहता कि अल्लाह ताला ने फजूल खर्ची से मना फरमाया है और तुम मुझे मेरा माल खर्च करने पर उकसाती हो, चली जाओ यहाँ से। बीवी कई बार इसे समझाने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन इस कंजूस शख्स के दिमाग पर तो जैसे ताला ही लग गया हो। इसे कोई बात समझ नहीं आती थी। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। वक्त गुजरने के साथ साथ इस कंजूस शख्स की उम्र भी बढ़ती गई, यहाँ तक कि वो बुढ़ापे को पहुँच गया। अब वो अक्सर बीमार रहता था, तो इसको पता था कि इसकी मौत का वक्त करीब आ चुका है, लेकिन अब भी इसे अपनी आखिरत की कोई फिक्र ना थी। बस यही सोचता रहता था कि मेरे मरने के बाद मेरे माल का क्या होगा। नाजरीन, एक दिन वो कंजूस शख्स अपनी बीवी के साथ बैठा यही बातें कर रहा था कि जब मैं मर जाऊंगा मेरे माल का क्या होगा, वो किसके पास जाएगा। बीवी ने कहा, जाहिर है बाप के मरने के बाद औलाद के पास ही सब कुछ जाता है और यही अल्लाह का कानून भी है। बीवी की ये बात सुनकर वो बहुत गुस्सा हुआ और कहने लगा कि वाह क्या बात है, सारी ज़िंदगी मेहनत मैंने की, इस सारे माल को संभाल कर मैंने रखा और अब मेरे बाद ये सब कुछ मेरी औलाद को मिल जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं कोई रास्ता निकाल लूँगा कि मेरा माल हमेशा मेरे पास ही रहेगा। मैं तुम लोगों को इसमें से फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा। बीवी बस अपने शोहर को देखती ही रह गई कि इसे मर जाने का यकीन तो है, लेकिन फिर भी अपने माल की पड़ी है, किसी और पर तो क्या ही खर्च करना। वो तो अपनी सगी औलाद को कुछ देने पर राजी नहीं था। वो बस अफसोस ही करती रह गई और अल्लाह ताला से इसके लिए हदायत मांगने लग गई। नाजरीन, एक दिन कंजूस शख्स एक दरख्त के नीचे परेशान सा बैठा था। एक आदमी इसके पास आया। देखने में वो बहुत ज़्यादा दीनदार और अल्लाह वाला लगता था, लेकिन असल में वो एक जाली फ़कीर था। इस जाली फ़कीर ने कंजूस शख्स से कहा, क्या हुआ, तुम बहुत परेशान लगते हो, मुझे बताओ, हो सकता है कि मेरे पास तुम्हारी परेशानी का हल हो। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इल्म से नवाजा है, मैं जो दुआ करता हूँ कबूल होती है और बहुत से लोग इस बात के गवाह भी हैं। कंजूस शख्स इस जाली फ़कीर की बात में फंस रहा था। जाली फ़कीर ने अपनी कुछ और अच्छाइयाँ बयान की तो कंजूस शख्स इसकी बातों पर यकीन करने लग गया और इसे अपनी परेशानी बयान की। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मैंने अपनी सारी ज़िंदगी अपना माल लोगों से बचा रखा है, लेकिन अब मैं बीमार रहता हूँ, मेरी बहुत थोड़ी ज़िंदगी रह गई है। मुझे बस यही फ़िक्र है कि मेरे बाद मेरे माल का क्या होगा। जाली फ़कीर कंजूस शख्स की बात सुनकर सोच में पड़ गया और कहा, तुम ऐसा करना कि अपने घर वालों को एक वसीयत कर दो और इनसे कहो कि जब तुम्हें कब्र में दफनाया जाए तो तुम्हारे साथ तुम्हारा माल भी दफनाया जाए। कंजूस शख्स ने कहा, लेकिन मैंने तो सुना है कि मरने के बाद माल काम नहीं आएगा। जाली फ़कीर ने कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं दुआ करूँगा कि तुम ये माल मरने के बाद भी इस्तेमाल कर सको, बल्कि जितना खर्च करोगे तुम्हें इससे दोगुना वापस मिलेगा। जाली फ़कीर
جو کہ اس کنجوس شخص کی پسندیدہ باتیں کر رہا تھا، وہ بہت خوش ہوا اور گھر جا کر اپنی بیوی کو یہ وصیت بھی لکھوا دی کہ میرے مرنے کے بعد اس کا مال اس کے ساتھ دفن کیا جائے۔ کنجوس شخص کی بیوی بہت حیران ہوئی اور پوچھا کہ آپ کو ایسا کرنے کو کس نے کہا؟ کنجوس شخص نے بتایا کہ ایک اللہ والے ہیں، وہ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں اور بہت سے لوگ ان کو مانتے بھی ہیں، انہوں نے ہی کہا ہے اور انہوں نے میرے لیے دعا بھی کی ہے، اور اب تم ویسا ہی کرنا جیسا میں نے کہا۔ کنجوس شخص کی بیوی بہت عقل مند تھی، اس کی طرح دولت کی لالچ میں اندھی بھی نہیں ہوئی تھی، اس لیے سارا معاملہ سمجھ گئی تھی۔ اب اسے ڈر تھا کہ کنجوس شخص کے مرنے کے بعد وہ اور اس کے بچے لاوارث ہو جائیں گے۔ کنجوس شخص کے مال پر ان کا حق تھا، لیکن وہ مرنے کے بعد بھی ان کو یہ حق دینے پر تیار نہ تھا، بلکہ ایک جعلی فقیر کی باتوں میں آ گیا۔ کنجوس شخص کی بیوی اب اللہ سے مدد طلب کر رہی تھی کہ میں خود کو اور اپنی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، میرے شوہر کے بعد بس تو ہی ہمارا حامی و مددگار ہے۔ اب وہ وقت بھی آ گیا جب کنجوس شخص کی روح قبض کر لی گئی۔ جب اسے دفنایا جا رہا تھا تو وہی جعلی فقیر کنجوس شخص کی بیوی کے پاس آیا اور کہا، وہ صندوق دے دو جسے تمہارے شوہر کے ساتھ دفن کرنا ہے۔ بیوی کو جعلی فقیر پر بہت غصہ آیا، لیکن چپ چاپ مال و دولت سے بھری صندوق اس جعلی فقیر کو دے دی۔ جب وہ صندوق اٹھائی جا رہی تھی تو سب لوگ بہت حیران تھے کہ مرنے کے بعد بھی اس کنجوس شخص نے اپنے مال کو نہیں چھوڑا۔ اللہ جانے اب اس کنجوس شخص کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوگا۔ بیوی گھر آ گئی اور جب اس کے ایک اور رشتہ دار کو یہ سارا معاملہ پتہ چلا تو اس نے کہا، تم نے وہ صندوق کیوں اس جعلی فقیر کے حوالے کر دی؟ بیوی نے کہا، میرے شوہر نے وصیت کی تھی اور مجھ سے وعدہ بھی لیا تھا کہ میں اس کی وصیت پوری کروں، تو میں وعدہ خلافی کیسے کر لیتی؟ لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری حفاظت کرے گا اور جو ہمارا حق ہے وہ بھی دلوائے گا۔ اس بیوی کا رشتہ دار کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ اس قبرستان میں لے گیا جہاں کنجوس شخص کو دفنایا گیا تھا، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی کنجوس شخص کی قبر کھود کر صندوق نکال رہا ہے کہ اچانک ایک بھڑکتی ہوئی آگ اسے اپنے لپیٹ میں لیتی ہے اور جعلی فقیر اس میں خاک ہو جاتا ہے، اور کنجوس شخص کی قبر میں سے عجیب و غریب رونے کی آوازیں آ رہی تھی، اور وہ مال سے بھرا لوہے کا صندوق وہیں پڑا رہ گیا، جو کہ بعد میں گاؤں والوں نے کنجوس شخص کی بیوی کے حوالے کر دیا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا آج کا پیغام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ جزاک اللہ۔